Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisha, itna lamba. It was like I was reading a novel. Anyway, I didn't enjoy reading it much, like I do with novel. लेकिन फिर भी और पढ़ के I really want to start with a lighter note, लेकिन पढ़ के बहुत तकलीफ हुई. um, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है. ये हमारे यहाँ जो कंजर्वेटिव एक सेटअप है ना, इसमें मोर और लेस इसी तरह से होता है. मारना पीटना बीवी के साथ. और लाजमन आपके फादर की भी कोई जिंदगी अच्छी तो नहीं होंगी, जिनके बच्चे भी खफा हैं, जिनकी बीवी भी नाराज है, जो बैठ के खाना नहीं खा सकते. कितनी तकलीफ दे बात है. लेकिन ये है कि इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं देनी. और दिस इज रियली अ बिग शेम कि 20 साल की लड़की को मारा जा रहा हो और ये ना खाल अलग कर देनी और ये बस. अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या जिंदगी है. और माशाल्लाह देखिए अल्लाह ताला ने आपको दीन की तरफ किस तरह से लेके आए. आपको वो जो साहब है जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, फिर उनकी बहनें हैं, फिर वो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से इस बात पर गए कि हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे. और भाई भी आपने बताया कि निकाह करके बैठे हुए हैं. मेरा ये ख्याल है आप एक काम करें कि इट्स टू मच, यू नो. और ये बात दुरुस्त है, वो किसी डॉक्टर वॉक्टर को ढूंढ के ये देखे बगैर कि वो आपके दीनदारी की तरफ रागिब हैं या नहीं है, वो आपकी शादी वादी कराने की कोशिश करें, तो ये ज्यादती है. यू वुडंट बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज. आई नो जिस तरह से आपने लिखा है. और फिर मुझे आपने बताया है कि आपका वजन कम हो गया है इतना ज्यादा, और उस पर भी बातें. आई एम सॉरी, दिस ऑल इज सो नेगेटिव, है ना. चलिए खैर, अब आइए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. एक मैं आपको बात बताऊं, जो लोग किसी को तकलीफ देते हैं वो खुद भी ऐसे ही होते हैं. आपके फादर खुद भी एक केस ही होंगे और ही मस्ट बी सफरिंग अ लॉट. एक काम कीजिए, उनका तो चलिए जो भी अब है, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उन पे रहम कर दे. उनके लिए बहुत दिल से दुआ किया कीजिए. जो लोग उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं ना, ये ना समझिए कि वो बड़े कामयाब हैं और वो बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. दे आर सो मिजरेबल फ्रॉम इनसाइड एंड दे आर लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन, जो कि अल्लाह ताला उनको इस तरह से करके भेज दे कि उनके मसले हल हो जाए. कि तो अल्लाह कर भी देता है. जस्ट प्रे फॉर हिम. अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. अल्लाह उनकी जो भी आपके साथ डेडिकेशन है, सिंसेरिटी है. वी नो ही इज डूइंग दिस ऑल इन द नेम ऑफ सिंसेरिटी. ही मस्ट बी सिंसेयर. वी डोंट से कि ही इजंट. लेकिन अल्लाह उन पे रहम करते हैं. अल्लाह उनके लिए इस्लाह करते हैं. उनके उन वही बात है कि अल्लाह ने इस्लाह करनी है. अब औलाद क्या करे. आप ऐसा कीजिए कि ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपकी जिंदगी का. भाई के साथ बैठिए. और मैं आपको बताऊं, भाई के साथ भी मिन मिना के नहीं बैठिए. उसको खुल के बताएं, जैसे आपने मुझे खुल के बताया. उसको कहें कि मेरे लिए बेर करना बहुत मुश्किल हो गया. ठीक है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और बात ये है कि अब ये मेरे टाइम ऑफ माई लाइफ है अकॉर्डिंग टू मी. कि जिनके साथ आप शादी करना चाहती हैं उनसे कहें कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ और बाप जो कर रहे हैं मैं उस पर राजी नहीं होंगी. ये नहीं, अपने अकेले पे स्टैंड करने के बजाय भाई को साथ में. और भाई के साथ मिलकर तय करें, दोनों मिलकर वालिद साहब से बात करें, देखते हैं क्या कर सकते हैं वो. और उनको आप बड़े सीरियस टोन में उनको बताइए, वालिद साहब को भाई के जरिए बताइए उनसे कि वालिद साहब मुझे ये नहीं करना. बहुत चीखें चिल्लाएंगे बिकॉज द वे ही यूजुअली हैज हिज वे. वो अपनी सारी वो टैक्टिक्स जो है ना वो करेंगे. आपने प्रेशर में नहीं आना. दिस इज द वे ही प्रेशराइजेस एवरीवन. स्टॉप गेटिंग इनटू हिज प्रेशर. जब आप प्रेशर में नहीं आएंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये टूल ने काम नहीं किया और आई हैव टू स्पीक डिसेंटली एंड सीरियसली विद समवन. उस वक्त आप मुझसे बात करें. मुझे सबसे पहले मेरा ये हक है कि मैं शादी करना चाहती हूँ. उनको ब्लेम करने की कोई जरूरत ही नहीं. मुझसे उनसे बात कही है कि मैं नहीं समझती कि ये इस सिलसिले में मुझे आपकी वाली चॉइस के साथ इत्तेफाक होगा. यू नीड टू बी वेरी क्लियर. लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हमने टॉक करनी है ना, कम्युनिकेशन करनी है अपने घर वालों के साथ, ये कम्युनिकेशन बहुत टू दी पॉइंट होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए जैसे आप किसी प्रिंसिपल से बात कर रही हैं. होता क्या है, प्रिंसिपल के साथ तो हम जरूरत से बात कर लेते हैं, वाले साहब के साथ तो हम सबसे पहले तो आंसू बहाने लगते हैं ना. मैं आपको बता रही हूँ, आंसू नहीं बहाने. आपने आंसू बहाने वो जो इमोशनल प्रेशर के साथ आपको कर लिया करते थे ना, वो वही चीज ही है. एंड इट्स काइंड ऑफ यू नो द सेम साइकिल इज बीइंग रिपीटेड. तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों ने पढ़ी है, मुझे पता है आप लोगों को पढ़ाते हैं. मैं खुद कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना ग्रेजुएशन की क्लासेस को पढ़ाती हूँ. मैं जानती हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सारी जो है ना वो चीज़ों को तैयार करें और
کریں, بھائی کو سب سے پہلے ساتھ میں لائیں. He himself is quite یعنی میچور ہے, اور اس کو بتائیے اور کلیئر ٹرمس میں بتائیں. اچھا اگر ان کیس وہ بھائی آپ کے نہیں اس بات کی طرف آتے, ٹھیک ہے, یا ان میں اتنی سینسیبلٹی نہیں ہے, ورنہ دس از دی ہائی ٹائم اف یور فادر از ان ڈوئنگ ڈیولی دین یور برادر شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ, بٹ اف ہی ڈزنٹ ڈو دیٹ, اپنے کسی چچا ماموں سے بات کیجیے اور ان سے کہیں کہ آپ کے بہاف پر بات کریں, کھل کے بات کریں, ماما سے بھی بات کریں, بابا سے بھی بات کریں, اور جسٹ گو اہیڈ ود دیٹ. دس از یور لائف ٹائم چانس, تو گو اہیڈ انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں بیٹا, میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ کو کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ آپ دیکھیے گا جب آپ بات یہ شروع کریں گی نا, بہت سارے حل سامنے آ جائیں گے. اس کے اندر صرف نیکی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. والدین کے سے رائے میں اختلاف کرنا ان کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا, اونچا بولنا, چیخنا چلانا, جیسے ہم ابھی آپ کے فادر کی بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی سنسیئرٹی, لیکن جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ رویہ جو ہے نا اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اسی طرح آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو آپ کے والد نے غلطی کی ہے. حوصلے کے ساتھ رہیے, رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں, لیکن فارمل اور ٹو دی پوائنٹ اور فرم بات کریں, اور آپشن نہیں دیں, کیونکہ آپ ذرا سے کہیں گے میں آپ کی بیٹی ہوں, جیسے آپ چاہیں گے میں ویسے کر لوں گی, میں سمجھتی ہوں کہ یو ہیو مائی بیسٹ انٹرسٹ ان یور ہارٹ, بٹ آپ کو میں بتاؤں جن لوگوں نے مسئلے حل نہیں نہ کرنے ہوتے, وہ آپ کی ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے, آپ کی اصل بات کی طرف آئیں گے ہی نہیں. آپ ان کے ساتھ 2 یا 3 لائنوں میں بات کریں, اگین گیٹ ٹو دی پوائنٹ, ایسے بات کریں کہ جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور آئی تھنک آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دیر از نو ادر آپشن, تو کائنڈلی لک انٹو دی میٹر اینڈ ڈو دی نیڈفل. ایسے ہم بولتے ہوتے ہیں نا جب ہم پروفیشنل ٹاک کرتے ہیں, تو ٹرائی ڈوئنگ دیٹ. اور اب ہم اللہ تعالیٰ سے سب مل کے دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتے. بہت تکلیف ہے جن رشتوں کی طرف سے انسان کو سپورٹ ملتی ہے, آپ ان رشتوں سے اتنی زیادہ پریشان ہیں, لیکن بیٹے کوئی بات نہیں, مشکل اوور ہو گئی, ماشاء اللہ آپ کی پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کرے آپ کو آگے سے ایسے شوہر ملیں جو ایسے نہ ہوں, اپنی جو ہے ایسا گھر ملے جس میں رسپیکٹ ہو, جس میں ایٹیکیٹس کا خیال کیا جاتا ہو. اللہ تعالیٰ کرے آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, ہی از سچ اے ڈیئر, اور آپ کی والدہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمت کرتے ہیں. بہت تکلیف ہو رہی ہے ساری باتیں سن کے, تو اللہ آپ پہ مہربانی کرے انشاءاللہ. السلام.